मम्मी मो फोन आपणक पाखरे अच्छी प्लीज मम्मी विवेक बाबू को कहतु। तापर विवेक सेठारु चली जिबे। तापर सुन ना ताको शक्ति बल से फोन को बुलबुल देवी को हाथरू तले पकईदेवे। आउ यह देखी बुलबुल देवी पूरा आश्चर्य होइजिबे। आउ कहिबे हौ ठीक अछि फोन टा हाथरू पड़ीगला। किंतु विवेक हाथ में पड़नी। यापर से फोन को उठेबा गला बेले हठात सेठाकू सुगंधा आसीजिबे। आउ से फोन को तांको हाथरू छड़े नेबे। आउ यह देखी बुलबुल देवी पूरा आश्चर्य होइजिबे। तापर सुगंधा कहिबे मम्मी एटा तो सुननार फोन आपण तो कहूथिले से ए घर चली जाइछि बोली किंतु से कौन फोन छाड़ी चली जाइछि। तापर बुलबुल देवी सुगंधा हाथरू से फोन को छड़े आनिकी कहिबे एई मु तोते परा कहिथिली सुन ना ए घर छाड़ी चली जाइछि। आउ मो कथा को तू अक्षर अक्षर रे पालन करिबु बुझी पारिलु। आउ ए सब कथा को सुन ना सेठी जाइके सुनुथिबे। आउ तापर बुलबुल देवी कहिबे सुगंधा तू टिके कथाबार्ता कम कर। आउ तापर सुगंधा कहिबे मम्मी जदि सुननार फोन आपणक पाखरे अछि ताले तो सुनना ए आग पाखरे थिबो ना ताले से गला कुआडे। तापर सुनना कहिबे ताले सुगंधा मते गायब करिनी आउ से जानिबी नाही मु एबे कोउठी अछि। तापर बुलबुल देवी कहिबे तू बारंबार गोटे कथा काहेकि पचारु सुगंधा तू ता पाई एते चिंता केबेठु कलुनी कोन हेछि तोर तू मते सत रखिथिरु ना। सुनना जेतेबेले ए घर छाड़ी चली जीवो तू मो नाती को लेकिन ए घर को आसीबू एया ना ताहले तू देख मु मो नाती आउ मो रास्तार से कंटा को मु सबुदिन पे हटै देछि। आउ एया सुनी सुगंधा आश्चर्य होइजिबे। आउ सुनना भी आश्चर्य होइजिबे। आउ तापर बुलबुल देवी सेठारु चली जिबे। आउ तापर सुनना बुलबुल देवी तांको सहित जा सब पूर्वर करथिबे से सब भाबिकी पूरा सियर होइजिबे जे मम्मी ही मते गायब करछंती। आउ तापर सुनना कहिबो मम्मी जा करछंती तांको ऊपर मते बहुत जोरे राग आसुची से मो फोन को लुचै दैछंती। आउ से जानि सुनि कि विवेक बाबू को मो फोन रु मेसेज करथिले जेमति समस्त जानि जिबे जे मु ठीक अछि बोली। आउ कहिबे मम्मी एमति बबुल प्रेम रे अंध बाटा मु बुझी पारुची। सुगंधा जेते चेष्टा कला परे भी ए घर मते जेमिति बाहर न करि पारिला से मम्मी को यूज करूची। सुगंधार अत्याचार दिन को दिन बढ़ी चलीची। मु ताको ए घरे आउ केबे भी रहिबाकू देबिनी केबे भी नुह एमिति से मन मन प्लान करि चलथिबे। आउ सेपटे विवेक सुनना को फोन करी करी पूरा थकी पड़िथिबे। आउ कहिबे अरे यार सुनना को गोटे थर केवल फोन लागिथिला आउ लागुनी एमिति केमिति संभव तांको सहित टिके कथा हेतिले भलो लागिथांता। आउ तापर हठात विवेक को पाख को गोटे मेसेज आसीबो। से कहिबे सुनना को मेसेज आउ से फोन रे लिखा हिथिबो विवेक बाबू एठी केतेबेले नेटवर्क आसुची आउ केतेबेले आसुनी किंतु तमे जमा भी व्यस्त होनी मु बहुत जल्दी सेठारे पहुंची जिबी। तापर विवेक संगे संगे आउ थरे फोन करिवे। आउ जेतेबेले से फोन करिवे संगे संगे फोन स्विच ऑफ देखैबो। आउ एहा सुनी से पूरा आश्चर्य होइजिबे। तापर सुनना कहिबे विवेक बाबू मु तुमको केमिति कहिबी मु तुम पाखक मेसेज पठौनी बरं मम्मी तुमको मो पाखरु मेसेज पठौची। तापर विवेक कहिबे विवेक तू टिके शांत रह कॉल तो हेलानी किंतु मेसेज तो आसुची माने सुनना एबे ठीक अछंती आउ जाउची मेडिसिन टा खाइदेबी। आउ तापर सुनना गुड़िया पाख को चली जिबे। आउ तापर हठात विवेक पाख गोटे कॉल आसीबो आउ कहिबो दल को जाउची। आउ एसब को सुगंधा लुचिकी देखुथिबे। तापर सुगंधा विवेक रूम को आसीबे। तापर सुगंधा से मेडिसिन को देखिकी कहिबे मम्मी तो से सुननार ठिकଣା को हजेई दैछंती एबे मते विवेक को कंट्रोल करबा को पड़िबो नहले तो मते ए घरु सबुदिन पे बाहर कर देबे। आउ कहिबे जेतेबेले विवेक ए डुप्लीकेट मेडिसिन खाइबे से बेहोश होई जिबे आउ तांकर ब्लड प्रेशर हाई हे जिवो। आउ तापर मु तांको बंचै कि समस्त को आगरे मुहा नै जिबी। आउ तापर सुगंधा से डुप्लीकेट मेडिसिन को सहीठी रखी देबे। तापर विवेक आसिकी से मेडिसिन को खाई देबे। आउ तापर सुगंधा बाहर थाई कि ए सब को देखुथिबे। आउ कहिबे एबे जेमिति विवेक देह खराब हे जिवो मु शीघ्र जाई कि ताको बंचै देबी। आउ पुणी किछि समय गला परे सुगंधा कहिबे विवेक ठारे किछि प्रभाव पडुनी काहेकि। तापर सुनना कहिबे कारण मु थाउ थाउ मो विवेक बाबूकर केही किछि भी करि पारिबेनी। एहा परे से पूर्वरु जहा सब करिथिबे से सब को मने पकेइबे। केमिति सुगंधा से मेडिसिन रखी देई गला परे सेटाकू सुनना आसिथिले। आउ जेतेबेले से देखिबे से मेडिसिन डुप्लीकेट थिबो आउ तापर से पुणी थरे से डुप्लीकेट मेडिसिन को हटेई भल मेडिसिन को रखी देथिबे जेमिति विवेक बाबूकर किछि भी हो नथिबो। तापर सुनना विरक्त ही कहिबे लागु से डुप्लीकेट मेडिसिन बेकार थिला किछि काम देलानी
ଏମିତି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା ହଲରେ କିଛି କାମ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ସୁନୟନା ଉପରେ ଥାଇକି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଡିସିନକୁ ସୁଗନ୍ଧା ଉପରକୁ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସୁଗନ୍ଧା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କହିବେ ଏଇଟା ଉପରୁ କିଏ ପକେଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାକୁ ସୁନୟନା ଆସିବେ। ଆଉ କହିବେ ତୁ ମୋ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା, ରହ ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସୁଗନ୍ଧା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କହିବ ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଥାପଡ଼ କିଏ ମାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହିବ ଏତିକି ଆଉ ଭୂତ ଫୂତ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନୟନା ସୁଗନ୍ଧାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଠେଲିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କଚାଡ଼ି ହେଇକି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡରିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକିବେ। ତାପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କହିବେ ଭୂତ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟା କହିବେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ତ ତମେ କହିଲ ମତେ କିଏ ଠେଲିଦେଲା ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ତମେ କହୁଛ ଏଇଠି ଭୂତ ଅଛି। ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହିବ ଅପା ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଲରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲା। ତାପରେ ଛନ୍ଦିତା କହିବ କାହିଁ ଦେଖି, ତୋ ଗାଲରେ ତ କାହିଁ ଗୋଟେ ବି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କହିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି କାମ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ଯା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଛନ୍ଦିତା ବୁଲବୁଲ ଦେବୀକୁ ଦେଖେଇ ହେଇ କହିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ସୁଗନ୍ଧାର ନଟକି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ କହିବେ ମତେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଅନଉଛ, ଯିଏ ତମ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ଖୁନିକୁ ତମେ ଆଣିକି ଏ ଘରେ ରଖିଛ। ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ବଡ ବଡ ଆଖି କରିକି ଅନଉଛ, ତମର କେତେ ନାତି ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କହିବ ଛନ୍ଦିତା, ତାପରେ ଛନ୍ଦିତା କହିବ ବାସ୍ ତମକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମ ମୁହଁ ଏତେ ବଢି ଯାଉଛି। ଏମିତି ମୁହଁ ମୁହେଁ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିତା ଜବାବ ଦେବେ। ଏମିତି କହି ପ୍ରିୟା ଓ ଛନ୍ଦିତା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ସୁଗନ୍ଧା କହୁଥିବେ ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ଭ୍ରମ ନା ସତ, ମୋ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା କିଏ ମାରିଲା। ଏମିତି କହି ସେ ପୁରା ଟେନସନ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସକାଳ ହବ, ଆଉ ସକାଳ ହବା ମାତ୍ରେ ଗୁଡିଆ ବେଲୁନ ଧରିକି ଖେଳୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକୁ ସୁଗନ୍ଧା ଆସିବେ, ତୋ ମମି ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି କରିଛି ଏବେ ତତେ ମୁଁ ମାରିକି ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆଉ କହିବେ ଏ ବେଲୁନ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ଏବେ ତ ଖେଳ ଶେଷ ଗୁଡିଆ। ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକୁ ସୁନୟନା ଆସିବେ। ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧା ଉପରେ 2 ମିନିଟ ନଜର ନ ରଖିଲି ବୋଲି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସୁନୟନା ଗୋଟେ ଟଙ୍କିଆକୁ ଆଣି ଗୁଡିଆର ମୁହଁ ଆଗରେ ରଖିଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ଗ୍ୟାସ ତା ଦେହରେ ନ ବାଜିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଟେକି ଟେକି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ସୁଗନ୍ଧା ଓ ଛନ୍ଦିତା ଦେଖି ନେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଛନ୍ଦିତା ଆସିବେ। ଆଉ କହିବେ ଗୁଡିଆ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ। ତାପରେ ଗୁଡିଆ କହିବ ହଁ ସାନ ଜେଜେମା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କେମିତି ଉପରେ ଉଡୁଥିଲି, ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ ଅପା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ନା ଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ କଥା ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ। ଆଉ ତାପରେ ଛନ୍ଦିତା ଡରିକି ସେଠାରୁ ଦୌଡିକି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା ବହୁତ ଜୋରେ ପାଟି କରିକି ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳକୁ ଡାକିବେ। ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ ମମି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି। ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ବି ଡରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ସୁନୟନା ସୁଗନ୍ଧାକୁ ମାଡ ମାରିଲା ଭଳି ବୁଲବୁଲ ଦେବୀକୁ ଏମିତି ମାଡ ମାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ।